अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो एक अल्लाह वाले लड़के और एक बद किरदार लड़की की है। तमाम नौजवान आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको एक ऐसा सबक मिलेगा और तमाम दोस्तों की हिदायत के लिए बहुत अच्छा होगा। हजरत अहमद बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद मोहतरम से नकल करते हैं, एक गांव में एक इबादत गुजार, खूबसूरत और नेक सीरत नौजवान रहता था। वो अपना ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजारता और हर वक्त यादे इलाही में मशगूल रहता। एक मर्तबा एक हसीनो जमील और अक्लमंद औरत ने उसको देख लिया। देखते ही उस पर आशिक हो गई और उसके ख्याल में गुम रहने लगी। बिलाखिर जब मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर गई तो वो रास्ते में खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद वो नौजवान मस्जिद की तरफ जाता दिखाई दिया। वो उसकी तरफ लपकी और कहा, नौजवान, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरी बात को सुन लो, फिर जो चाहे करना। उस शर्मो हया के पैकर नौजवान ने जब एक गैर महरम औरत की आवाज सुनी तो उसकी तरफ मुतवज्जो न हुआ और निगाहें झुकाए तेजी से मस्जिद की तरफ बढ़ गया। जब मस्जिद से घर की तरफ आने लगा तो वही औरत मिली और कहने लगी, ऐ नौजवान, मेरी बात सुन, मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ। नौजवान ने निगाहें झुकाए जवाब दिया, ये तोहमत की जगह है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर तोहमत लगाएं। औरत ने कहा, वल्लाह, मैं तेरी हालत से अच्छी तरह खबरदार हूँ, लेकिन मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हूँ। मैं खूब जानती हूँ इतना मामूली सा ताल्लुक भी लोगों के नजदीक बहुत बड़ा है। तो जैसे नेक खसलत और पाकीज़ा लोग आईने की तरह होते हैं, छोटी सी गलती भी उनको दागदार बना देती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। मेरे दिल का ये हाल है कि हर वक्त तेरी याद में तड़पता है और मेरे जिस्म के तमाम आज़ा तेरी तरफ ही मुतवज्जो है। नौजवान उसकी बात सुनकर कुछ कहे बगैर अपने घर की जानिब चला गया। घर जाकर उसने नमाज पढ़ना चाही, लेकिन उसे खुशू व खुजू हासिल न हो सका। बिलाखिर उसने एक खत लिखा और बाहर आया तो देखा कि वो औरत उसी जगह खड़ी है। नौजवान ने जल्दी से खत उसकी तरफ फेंका और वापस आ गया। औरत ने खत उठाया और बेताब होकर पढ़ने लगी। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ऐ औरत, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर ले, बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह पाक उसको दरगुजर फरमाता है, और जब दोबारा गुनाह करता है तो अल्लाह पाक उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। लेकिन जब बंदा इतना नाफरमान हो जाता है कि गुनाहों को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज हो जाता है, और अल्लाह की नाराजगी को आसमानों जमीन, पहाड़ों, शजरो हजर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर किस में हिम्मत है कि उसकी नाराजगी का सामना करे। ऐ औरत, अगर तू अपने बयान में झूठी है, मैं तुझे वो दिन याद दिलाता हूँ जिस दिन आसमान पिघल जाएगा और पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे और तमाम मखलूक अल्लाह के सामने घुटने टेक देगी। अल्लाह की कसम, मैं अपनी इस्लाह में कमजोर हूँ, फिर भला दूसरों की इस्लाह कैसे कर सकता हूँ। अगर तू अपनी बातों में सच्ची है और वाकई तेरी कैफियत वही है जो तूने बयान की है, तो मैं तुझे एक ऐसे तबीब का पता बताता हूँ जो दिलों का इलाज बेहतरीन जानता है। जो मर्ज़ इश्क की वजह से जख्मी हो गए हों, उनका इलाज करना भी खूब जानता है। जान ले, वो तबीब हकीकी अल्लाह है। तू सच्ची तलब के साथ उसकी बारगाह में हो जा। बेशक अल्लाह के उस फरमाने आलीशान की वजह से तुझसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता, जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और उन्हें डरा उस नजदीक आने वाली आफत के दिन से जब दिल गलों के पास आ जाएंगे और जालिमों का कोई दोस्त न कोई सिफारिशी जिसका कहा माना जाए। अल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीने में छुपा है। ऐ औरत, जब ये मामला है तो खुद सोच ले, भागने की जगह कहाँ है और फरार क्यों कर मुमकिन है। औरत ने खत पढ़कर अपने पास रख लिया। कुछ दिन के बाद फिर उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। जब नौजवान की नजर उस पर पड़ी तो वो वापस घर की तरफ जाने लगा। औरत ने पुकार कर कहा, ऐ नौजवान, वापस न जा। इस मुलाकात के बाद
پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر کہ جس پر عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے نظریں نیچے کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ۔ میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں، اور وہی ہے جو رات کو روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ پھر بعد میں دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں کیا کروں، یا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی علاج ہے؟ وہ دن رات یاد الہی میں مصروف رہتی۔ جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی اور بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ میرے محترم عزیز دوستو، ایک لمحے کے لیے خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچئے، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس دوران آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ شاید 90% ہم لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے سب جانتے ہیں۔ اور کیا ہی عظیم لوگ تھے وہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے۔ شیطان کی چالاکیوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان شیطان کے جال میں نہیں پھنسا بلکہ شیطان کی چال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا، ایک گناہگار عورت کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ دوستو، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنا جواب کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا، اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا بلکہ ایک بھٹکی عورت کی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔